السلام عليكم. Yamabuka nganywa nono kandidomba wingenandise iye direct là-dessus décider avoir ça va ça in mjue lewa bande yao. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Désolé. Donc c'est là où la sawa kati huliho katsuwa shashi deja wasawa jodo ridunga e direct no afanya sababu suzinunga mi priso afinga mi studio sha si unumba wakati sinjara ma Facebook omtsana hojioni vanu ujabanu masihu sijua nyinyi mrambu washa harme komosfera harme Facebook ya hatu ya he e communauté ya huwa komora harme internet ya hadisire de hanzima ba nzima kabatsi ya bili kabatsi ya raru nodi ya husu ze viol za huwana ni pedofili zo zizalihana sababu zinoguzijirio mahakama hususan wanwarongo wao nusu ngo unaoka inu phénomène wenji au pia mbese unaoka inu phénomène ya jiri yabasa ya tsungeza wandu walo hamazi ndungu za kawandisa nyumeni za rengamvu abaha donc on doit considérer que inu phénomène ama inu épidémie ya jiri ezetwabia zahe ze viol zijirio nafikiri kai joka erreur nku joka ripo mwaha kaka datsahari juzi nzilanda hubi ngezenda hubi akawanunga mbwana ifanyishi hao gerazimuri juzi seke mbwana yoge gejauna mavuna waketsujana mavuna ukazinu bashirwana nizoleo gezujo urendo wana hatu no jua hatu maulu wakazinu kezjandisa leo hawandisa chance joka mnishiliao on te peut la voir. Bon, ngamjo msingabo wajo hezambawe volume armwe micro manatira ujora mahiyo ngamjoka banutso studio mudaoni na bongasi masihu hakumba bi quand même. Zuna kanzana be hindi amjo sana nsikemle. Zuna kanzana be dukaya banu etobia inu tobia ya wa habanu rangu hata si décennies des siècles carne za kamili etobia inu hebanu twabiekau irendo arangwe makukwa hatu ujata waha ima emila ya hatu watsuele wangarfubonu uza husu et pédophilie et les viols faits sur les mineurs et les viols en général aussi zirendwa zetwabia zinu sha emila ya hatu ifanya ukaya zinu kazambia kazanamziha yani ifanya ukaya ngasina nogoja zinu wanduka zamba esbari imana handani bashele unge ipuzao hiyo charme mila hatu mwanamshe utsona ebigra au dendebere wala bajosi utsona mwanamshe ya puha sheoshahe yani yatsona hishma ya mlazimu udu de mila hatu de hanselio itsongeza leo mzazi emwana yarendo azungutsa woya daze ili emwana hitsujomloka katina eshalazimu donc yo harme milatu ngilazimu relewa banu rilanda hubi ngarenda ndahu donc imrende wazu ngilazimu yazisitiri de hedise nogoza kansi rangu plusieurs générations en arrière cha wajau ngabukao wakaujula adu wakaumira abamo mbuzahale shohunda hata nyumeni banu ngabo wakaumira uamira ska ujirije ya mitsiwa ni mru ya mjuruhu yani violeur au guru banu hata kama duangalia harmimila atema kalima kayati pédophilie kabati kalima shikomor uajujo ufasiri pédophilie mathalan hata viol ke jahia afikiri sisi hapa hali ranzori
sahe makali maradapte manharmo tamaduni wa hatu almemira hatu viol pédophilie na makali mamala kajaka urumishi hamana on kujaka uzamba on kujaka na besoin ya utsaha makali mawa yeleze haizo ija uandwa violewa hasababu wa violewa orudi wa mira waka nziambili abo ya hale ngabo ya usoni babi bana ya handa ni dukangoloziwa emre humisa ya usitiri abo garamba wa wana wa makumena miraro makumena mine do aloziwa o de handani ya vilizo lizo sisira shaku mimiti zali hana mtsagani hunumoroni si huwa yao donc nadir ko parisa wana ezitsabozatu pia ko kala wena mbali bahi nsweshelia marangavi raishi hauraona wana walatiwa hombani kajaka welewa ndukajaka ushida ya jeleza nukwamalizo shabaha lazima relewe ukaya bala wala wana wa wandu wa violewa enadi ikau watsawa wa walate ili wa hunde sitara nadi mduto la mji ya violewa kamera yoto la mji ilo mji no sijua kamera yode hele mila hatu ya kansi abamwelezo shelia babanga bando tujirenda kwa uja kupe video waito arme context warange phrase yuzo jojoz exploiter bon minsuhura ngamjoka tarmeze commentaire yabo de lira rende hasi wa komori kartu angalia on kono viser violeur ne juge yam libere on kono viser ya hamba ko lamba ja on va la pour malakada bon de chiatu ça va évoluer ce problème donc zija haraka harmo aux années 2009-2010 wajaba zali hana fikira et que izalo ane shamba wa skubef il faut rendre à César ce qui appartient à César. Chama Chamboa Skobef a décidé ou a créé service d'écoute et de prise en charge des enfants victimes de viol et de maltraitance. Déjà wakati où c'était compliqué. C'était très compliqué. Autre non, c'est un rongo. Chez Zilazimu, cha ngamjoka notable et fundi wopia kotsu onakaya zinrongo za lazimu zililatiza wakati. La preuve leo vanurzambao et service d'écoute yo wanafanya kazi yao kwa jarengwa en charge ni serikali. Serikali ingeliba mafura makonsei watu na magari ingeliba jao shawala wana uhifadhi wana et Askobef on doit mettre à gauche à droite, on doit mettre Canada, on doit mettre UNICEF, on doit mettre Hula. Il y a financer les services d'écoute. Toujours qu'à ce badi les azensouzinu, la minamba moudia nsoujoua zidirio. À l'époque, il y a quelques années, Ricardo Di renseigne, il y a 22 000 euros l'année, il y a 12 millions mois. C'est-à-dire, Jean Bakayo, on comparé à 12 millions. Ya mafura ya twara magari ba harmo ya mndwa serikali mndwa armezi sha za husuwana hata serikali atondwa siasa yoti lawama manazuke jandisa leo wala nsula umwe serikali ya leo zuke janda leo izo ndogo ikao na mkera divansila shida memtondo somaze commentaire ngamjo tawo donc c'est amjo soma après mjajonza ni humevana ba huma msanzani uzina nai na banunga sana sujet zero donc et serikali ni madhomana wa kisiasa ujimlivura opposition la serikali efikira ya uhifadhi wana kejahia kejaredi ya priorite kejaparuka ya priorite ekawdo angalia haina mahala ujuo na nuguza ambate komisaria c'est-à-dire et police huyo et komisaria ya uji charge les nogozinu et kazo pano ya UNICEF, ça veut dire que il fallait que mjeni ya balema pesa chez bon quand je considère que mjeni ka UNICEF les Nations Unies yo ya dunia pia yote ya mndu fulani shaka jo kaya bonga bo mndu dingoni atomba mapesa ya saidia rifanye shedia ula huyo sida renge charge ya ufanya ndugu hamandizo initiative plutôt ba mfikiringi wa charge hedia ula e komisaria wana ndugu waone saukaja sisi karjaka tayari rijangaje harma bwana za uhifadhi wana yake harma priority hatu siasa hautubo siasa amvumbo mila amvumbo histoire amvumbo comportement amvumbo mentalité donc service d'écoute il crée
Mohandani kairongwa en charge kama shule yondro ndio swami ba mina souvenir zinji zanitawa ne UNICEF umuhavili hawararu UNICEF waranti ani wafanye lancement lazima serikali wadunge ba hii tofanya chute libre UNICEF poison vous Al-Mouradi et création ya hezi service d'écoute parce que ngizo ndaru haina isiwa ngisho na izima isaidia wandu waonekaya ngabonzia za ukaya leo mndu aredwetada wajazini ya denonse mimi siunre bahati sika mwongoni mwandu waparwa ili waje wasaidie resensibilize ili wandu andise dingohi au denonse zeto biazino siunre bahati participer à mon atelier de formation à mon andungoti wami jitashia naelewe akaika muhimu wakati wala ransi na mwana nsimbaba sha sijenteresi shabona jenteresi na tsingile karibu zenogona naziona wahadani jirambo kaminja katayari ni njie harmoza ngozila siono kairo ya hangu mimi do sensibiliser donc rirende mbwana fanya jibona adani kaido UNICEF doit produire ikao le jimbo wiro pour vous dire et makalima minarumia yaka uvunguziwa tudo censurewa kalima kadha ke jalazim tellement wandwa kauria wakati huo yokasema mahakumi yokasema jana wandwa kauria ufanya makalima kao ngatoka direct ifaleri hunde langage après bonafanya hilo sijifikiri atsoka evanom bwana inu gananda bahanu ekangara nzoto mema kalima juji via emanotable mafalani donc c'est une initiative personnelle sifanya jimbo na reproduce wami demne elabel yangu rifanya clip le jimbo mlijua oka loparo kutiwa wechi ngubala tirende mbwana yabon nsuha baizoli ni vumbue e hazi yangu nafanya kwa yangu keti muhimu zono urafanya huana elu muhimu do welewa e hadisi e vahanu rendao donc anda haraka fanya ila tia fanya sport quand samedi publié maudu ti paraye et réalisateur wa hayo padre simanzishia ya nereyo fanya ndungo za ukaya ritsengele rifanye mbwana ze concernant ko fanya umijini on go fikiri ko zila pia wala UNICEF fois qu'on liba ça n'a rien à voir l'initiative personnelle almama hamitsano da sita ya utwambia wandu wana okamima mine bahati ukaya le jimbo la hangu ngel shilwao ne mwana ne concerne directement chaque shilwao jao ne mzaze ate koko gujo ishiria donc tirende bwana tiene biata la mushilo kale jibelo lisongeza ska finaliste au prix découverte RFI rangubala wabuha na mwanya on doit disona ces possibilités recréer des associations ntsweshela umwa hifadhi ya créer l'andro ntsweshela hata période jamweshela kaya recréer wazima et mwanatswa mzima il appuyer service d'écoute zenogo petit à petit ska évoluer bashi hamakati ska uziro kaka mudutunda mruhama maître mujahid comme je profiter ni mronde hommage armwe amwe et directinu ola ngufanyo hazi bénévolement kufanya hazi pour le service d'écoute ngi avocat shakatsuliwa okakabatsi mapesa ya umliwa ya handani ngabona wasa waludingoni tsomba uo ni mjuao ni msuveo ni juao ze haziza donc wabuha wandro eliyo wanatiwa mzima hifadhi na mazama ya saya ikao sensibiliser wanjio mijini wafanya zipanda mwana sur le terrain mji hamji haina mala wajiri nungu raha kabla raha service d'écoute jazijua uongo azijua wa sensibiliser wanjio mijini wa sensibiliser notabilité que quand jalazi mfanye jao akanga mjosko hunda famille ikawa dénoncer viol hunde manakaya ngabu wandu walabo hasibabu wa denonce viol hasibabu wa shitaki fundi haujao wa denonce donc hiyo ikaumenya hazaro kanga sensibiliser wandu rwambia na mdenonce shaka wende wa zamba kwa wende wa shitaki non seulement mahakama katufanya hazi wala mdunguro lashewa shawanu wa shitaki duwande wafanywa hukuma umjini hama uo duwafanya shetendo ashi izo zisaya iduku zaidi ya iduku shira sha les réseaux sociaux nazinu ni adhésion oka de plus en plus abotsameza hangu sha ngabafanya ku zaidi kado shiri rahana mitsa ngo wenji sha
petit à petit zievoluye ezi réseaux sociaux zisaidia ze media za nyumeni zisaidia hata swamahani apparemment scansi naye rikara dhiurengeleo kensi awastabu kozi donc izo pia zini zitsongeza leo wanugwa fikiro kabangabo fenomeni ya nyumeni heze viol ziliosha izo ndabo ngizo zinjira hana abantu banumbabi wa dénoncé en 1916 117 en 6 mois yo infime minorité wo wandwa shashi lodoza mana hiri mana uwenji waongo idukuni uwenji warendwa zo kasujula juzirione video ya mwanamsho hatu ya ifanya afanya courage halisi kaunga mtimbeshila marahaba personnellement timwanzisha message akaula hafanya ngonku harumwe bwana shahalidi mahaminga halidi maha kume na mfukari ngia zambe ngabo wasaya washitaki wafanya mahakama wandu wao nadi periodio d'ailleurs pour revenir à l'histoire wandu wenji wakaunanzishia c'est-à-dire wakaunjua zaidi rane service d'écoute sikawanzishia tena sikautambia atanga busiku pour vous dire tino mwana wa mahamine ya violewa abalojo hatu sikwandwa ile wakaila hadisi yangu binafsi tena matika tirenge bwana hiyo tirwawa bunazai mwanangu handani 2011 tirende hafenya mbabe zinuguzunja koshile na zero awa namna kai katsuishia hadisi ya mdwa violewa sikautambia hata sikaunja wadaro da he periodi yo ngabo wando ko ni balidia wana udahoni ngabo wando ko nanzisha message ambaka buperongo ni viole ba masi ngabo nguza konsongeza nje ko siwa tsika utambia halisi hata bora créer 2014 ra créer mwanati wa mzima bakawaja mtaala mweza ngozinu ka professeur afikiri wa pédopsychiatrie mtaala mweza ferizinu tijati mnongone akabana mnandukukaza mtambiho asibabuliza nugo yakaoneleza kabano hena mndone role ya chekwe aho sensibiliser kutsina eze chida kutsina e capacité ya hadisi dona mndulo no wade ya hundwane zenongozini karadhi utsido wajibu utsido ishilia wabeho service d'écoute hondi ho wajwe ishilia titambi halisi sha sijivuru sizidie sensibilisation sha nsu hadisi damina wangabata ondwa shitaki wa porter plainte rahunura manga hasibabu mahadisi nafanya damina ho sha skanziro son mwangu tizia ija leo hadisinu surtout semaine inu wafanya phénomène wafanya pic et quand fikirika kajaparu yuwasu kajaparu shia viol zinji amade safarain wandu gonoka yombi wandu lila mimi ngamonoka yo positif parce que ze viol gizo zinjira na zinza hambo rajuzi rajana rangasina makumera gasina majana etwabia inu ihabano iwaha mimi binafsi ngamina souvenir zo shioni ndwakushia ka mwanamshe kadhara kada sina yoshioni balanga sina makume na mbahindu sina miliona miraro ka halolo anefundi aba bondo rede mndwazi no mndwaele wakabala efundi amrede zio rangu halozwa yamvu esudo kurazenshi umushioni olikoli hana mndu neze souvenir zahe ezinji sizire fule sizi to artifikire listu tambi hade chiatu anashwara madeni shemna tobia oyi ahavanu rangu hale amjoswa mi bati bafu embabi ngam inde emotion ngami armamna msaja jambabi njakana jipanga nfanye direct leo zajirizinu sabainu positif dans quel sens hupande wa ukaya leo ngabo wandu wenji wa denonseo zaidi ya wakaya yabo zilambwana wandu wazifanya wandu wano lo sur le terrain wa wana wa henusiku zimbwana ziheya haju zandiso tuwa mavuna okay mavuna ya sensibiliser ya handani lukaya ya rendwazo ya zambe ya bili ya shitaki wake mashitaki ifanyishiha ola mndu ya tubisiwa emru yazifanya rahaka jawasuli jaraja yo shage jawasuli ay mama mahakama yao e kari continue pression inu rijambia ukabanu rila bahanu wakabadziro ngarendao alma evolution
e kaka jajambia kama ni phénomène ya leo rakarmos émotion leo maudura saiduku shari continue pression mahakama kana ukana budi kama kashwa eshwa nzima iyo de mana nabako za lugungizo positif na releo kai mana zilo helio leo la bukofa fanyishia hazijana abo haziyo ngelindwao i continue remettre pression idi maudwe mahakama hatudara fuarie mahakama rahak leudo handani zensuzini udo handani mraishiao maondwa siasa we tuwakaulu la huso wana latsuka wala uwe marhanu wavira da bukolewe pression ya hatu ihaju rijini kazenchida rijini kwa usubuti wa uwana mimi sifanya manifestation tena sinchashi mimi sinjami jini sifanya mbwana atanajulele wakabano na mndu ngene mbaza leo garono wandu watsuka uelewa zenungo warenge devant zindi zor shukuri yao bahia lazimu luka haina mndu yabeshile marhaba zigare no mihono rike konyo nzima render mbwana ino ngari mmono ngamono ndofanya ze video hata nugusa husuwana haina nugusa leadership ani afanya video ke tumtosha wo attaquer et violeur non ngwatake mwana anya wasamide kina alikuwa attaquewa ono cheke msi woja ngabonwa mbari bano ngamliwa mshahara na mwezi sababu izonda abo mitsuli wa 40 ans. Il m'arrive de travailler avec l'UNICEF une fois tous les 2 ans ou à un moment c'est qu'on fait hazia kudaminao mimi amzifanya de façon indépendante wasaya wazifanya reka mwana tswa mzima reka hifadhi reka izi associations za saya sonti pia ngarifanya huwa na bugarifanya hamungu ekanga zili bozo ngizo sonu mangu donc izinu namba banu hawenda haraka ari conclure lokaza handani na considérer kanga sarma évolution sarma pente njema nutsimbi zinurishiao ezembi likakatuzishia kaga zijirio o hizani zijiro idikuni shekangi zambwao yode njema akayabo de plus en plus on doit elewa e mentalité hatu ya waharangu majana na majana ngendao ya elewa kama ndo viole mtu o afanya crime sharia leo kesurumishia ngabo dhulma kana tsoshile na samda tsulu hamba gabantu ambao wakwanzi abantu ambekari cheki kutsu denonce jao bomze iyo mndu atujota play mndu atujufanya video mndu aterepeat mndu ilao akazo nguzijiro haina tasi donc na jambi ukaya rifanya ngayo gelazimuri wane zaidi engayo yiyo ijena mavuna maudu ili wajuhu wakabanu wana wao kwati ama protection nyezi muna hifadhi ukaya wana hatu kwa hifadhi ukaya lazima wahifadhi za kweli de mahakama no katufanya haza hao haizo nga muntu wandu wenji kawa starabu zaidi zajirahanami ikawa wao ngwambao leuka risiamine mahakama shana rijirenge soka na jurende sheitendwa ya hukumlwa mjini mathalan iyo ngongo lazima ritawe haukansu mahakama joko mjini bashi mrugulwa yafanya act ngulwa za lazimu sha awdhahi nejini ekari ransi mijinga mono zijiro abasa ngamono kangabo wantu wala bao ngabondwa tolo mji asibabu wa denonce viol efikiri mahakama maudu gatukaje ekabaila kana utushelo edehelira kansi si hatu sijidiwaze ngabojokaya eborona wanu wala amini rangu kadhalika karederi ni kama notable wa hukumu na rilani shetani ngabamba kaya hana mrajifanya justice hizo mimi nsujua zona jufanya ngi mwanangu atushelo Mwenyezi Mungu anihifadhi yamhifadhi shanga fikirukaya nsujua helena jurajis nsuhamba shezo njuao ya lazimu lokari wane hatari kama uloke mahakama kayati rikubaliana mbavyo sana ruwane hatari kama ulu rekadu shao rekadu wana hatu rekadu waju hatu usiku ujao ihundeke mahakama rangelia hasibabu ndasi sharsi fanya mahakama ya parallel fikra yote ishia na wandu na association ya ukaya gelazimu ri denonce yule kweli lazimu gelazimu njo mijino wandu wanu ridwa uwa gelazimu wandu wanu izondabo komi jini hatu ngarambula nao kabaida tsone matsa hemlozi tsone mdima jigabu apartheid ya hea mwensi ya hatu amazen sanansa za mwensi ya hatu pia ikawu wanaja mkaone hasao bahe hukuma jo fanyi hao jo kambi zaidi rane hukuma ya palais de justice ya Moroni
za lazimu mahakama ya lalati ya mtu ela hatu wana lazima hifadhi wao wote wana wa mtu wana wa hatu haizo za lazimu luzijishe mbwana rijambi ukaya mbwana ngenda usona ukezijiro leo 116 kama shelondo amjuswa meka si tromper arme et chiffre cha ngabo 116 enfants ont dénoncé viol ou acte de pédophilie au service d'écoute. En fait, en 6 mois, mi mama chez Tsocha Hango, namjambi oka et kangabo 116 ou 117 ont dénoncé. Mais si avant gabo 1000 doit violer wako wenji na mrejezo wenji pour moi wana wenji wa viole wao kazi tsujulwa ezajulwa ngwafanya arrangement à l'amiable ngaboniko mazamba ngabo atajuzi ba zaferiza nyumenizini nsina ruhusa ya uzamba afikiruka ya mndwa mujahidi ya uzamba ndro ya ujusha rialone dossier sanje na mbwatsamba nguza sulazimu sha narhenso remana entre mazama entre wandu na ujujusa tsobe hakaba mimi amtujirongole mbaba hangu wakati shata mndwa subuti yarenga yafanya direct atake Salim Ali Amiri ono bon tutsani mdefende kangu joshida ujuji defende shafikire ke kabo wandu wari hifadhi sisi de majimbo Salim Ali Amiri yatsanga sisi rangu sidwana hatu dasi donc leo zinurfanya ho karsufanya riunde succès mimi sitwa majibu menji namjua kaya le jibo langu la unda succès inchi sikutiwa wechi dashidi hundu succès chatirana jibu anu jibu ke tsumba ngoza wana nsina besoin forcément ni fanye ngeni hundu succès e kafanya mandamanyo ngamjoze ajalizidi yo amwensi nurangu hali ndo kufanya mandamanyo siku hunda mtu katujwane de prison nsi father wa hangu nunga mzifanya za lazima rike konyo nzima rione mungu riono wana rirenti nogoza ukaya haina mnugwanzo wa jonese yeye kaide yafanya na tsanganyie baizo rifanya ongizo dans le bon sens cha ekanga si diviser ekanga remana wasi mrado jipermete yatini pare au ya para mndu ya mwambia ukaya ngoredo na ikaru jirengeze chagojo fanya direct umenye credibilité hangu ili maudune himilo o mndu hakimu hau violeur na nzoni hesede jina bla hanti ba wewe ja ede lirili ngarbenya credibilité hatu mimi ngamjoti menyeola ula menyeola iyo de juri tsongeza ekomba hatu mbana ya hatu ipuheze mvu njakofanya direct na wakati c'était sous tsikarama emotion handugo naziona banu zanishoke mwambie nukaya banu tout n'est pas perdu inuti fatalité zenogozini ngaz jobadilia no jozi badidi ndasi bono wajuzi badili ndasi eka wangwa fikirio kabanu zinugeze juko uja miracle kena huja na continuer zembwana na zambe gezo da mwendo zibadilie wa huwa na commentary wajuka aboneze post wajuja wa reprene video yino wadu wani kazi za saya wambejao simzoeani wandu warisoma wa mzoeani kena badili ndongo eka mngonzo julase obuzidwa na mde bismillah sisi gadru ojokori hukumu sisi Mwenyezi Mungu ne mahakama entu ya joka ya kweli auri hukumu za ndrabo joasta Shal Muradi ya lazimu zembwa ondo ambao na mangalie mfanye zitendwa sisi gadru shangiria haina ufanya amjuka za yabo na mbishirani marahaba kanga ni wenji hadisi sijuka sanzani bise wakati za jabano shamina namna hangu ya ukayami kaju trene haku warma direct ukaya yanzo jana uziro apre mruenda mwendo hapo wasi wanaja mruenda mwendo ambaye nongoza tulazima na ushukuria kabla utimizi wanrupia kaongo harmoe eteren ngofanya hazo kabanga bwandu kore mazikate mji notamment association mwanati wa mzima association hifadhi kwa tu saidilwa ne serikali hauni organismu wendo wafanye cha ujitolea fidia wasi sur le terrain wasifanya na rwabishile marahaba na zijuja na wandu hama metri mujahidi na wasa warenda kainu mbana hao na wamba Mungu kaya gezjoene hamenti pia kabanu pour l'instant tuvumboza ngazija haushashi ndo vumboza nzuani haizo
amumbesheo ni marahaba kado ya saya na wamba mguke inshallah ngarju waswidi hamazin bwana zino. Assalamu alaikum.